Alhamdulillah alladzi as'adana bil ijtima'i fi hadzal makani sa'id. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi ja'a bil wa'di wal wa'id wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadlil majid. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Hadratil ulama wal asatidatil a'izzatil kiram yang kami hormati dan kami cintai orang tua kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Ustaz Al-Hadi Mata'anallah bitu dihayatihi wa bi'ulumihi bi'idwatina wal akhirah. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Al-Haq Profesor Dr. Haji Rusli Haji Muhtar Al-Hadi, para ustaz-ustaz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya kepada Bapak hadirin sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah pada malam ini kita sama-sama hadir di tempat kediaman guru kita dalam rangka acara tawakuf menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti pada Idul Fitri kalau memang ada waktu kita akan buka kembali majelis hadir kita. Sekaligus bilang kata ketua kita nih, bilang ulang tahun. Oh, majelis hadir ulang tahun. Ulang tahunnya sudah 1 tahun. Ya, 1 tahun seragamnya itu nanti tahun yang kedua lagi. Sama ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan ketua kita yang umur sehat dan ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara tawasul kita kirimkan untuk orang tua kita, saudara kita, kakek kita, engkau kita yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah yang kita baca, yang kita kirimkan untuk almarhum dan almarhumah, semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan semua segala kesalahannya, dan terima amal dan ibadahnya. Allah jadikan rumah jodoh Allah di riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam marwahi al-bakina ummahatina wa ajdatina wa jaddatina min jami'il urabatina li nasihatina wa li mu'allimina wa li man lahu haqqun alaina wa lil hadirina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sunawah wa bidina wa wadidikum wa amwatina wa amwatikum wa jaddatina wa jaddatikum khasah wa amwatil muslimina ammah min masyarikil ardi ila maqaribiha fi barriha wa bahriha khususan ila ruhil marhum al-maqbulahu Haji Muhammad Tauhid bin Haji Adhari, Haji Adhari bin Haji Taisir, Haji Taisir bin Haji Jairin. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Haji Aliyah binti Haji Abdul Ghani, Haji Abdul Ghani bin Tafsir. Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfulahu Haji Muhammad Daud bin Gafar. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Haji Harunah binti Haji Mi'in. Al-Fatihah ila ruh al-marhum
wal maghfur lahu Nur Hadi bin Haji Ahmad. Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfur lahu Hadian Tamrin bin Nur Hadi. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Haji Selamat Idris bin Samir Sadikin. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Kasinam binti Haji Yasir Wirya. Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfur lahu Suripto bin Haji Selamat. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Dwi Soekarnawati bin Marti Urbana. Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfur lahu Haji Asli bin Husin. Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfur lahu Haji Abdul Hamid bin Muhajir. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Mamnun bin Idris. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Haji Sayuri bin Haji Muhammad Hasan. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Tiharah binti Muhtartil. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Haji Senin bin Kakim. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Sifat binti Kampok. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Sawiyah binti Haji Senin. Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfur lahu Haji Safi'i bin Muhasim Haji Muhasim. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Sofia binti Haji Sa'aman. Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfur lahu Haji Jamal Sari bin Haji Muhtar. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Musibah binti Haji Muhtar. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Qamariyah binti Haji Muhtar. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Jamsuri bin Haji Muhtar. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Jainab binti Kiai Haji Sadar bin Haji Muhtar. Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfur lahu Kiai Haji Khalil bin Haji Jaimin. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Haji Kiai Haji Muhtar bin Kiai Ali Khalil. Al-Fatihah ila ruh wal maghfur lahu Kiai Haji Marwan bin Haji Muhtar. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Iban Junaidi bin Mama Ilyas. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Haji Musa bin Haji Romli. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Khutomo Kusumo Nagoro bin Ali Kusumo Nagoro. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Ali Kusumo Nagoro bin Kromoy Doyo Adi Wimata. Al-marhum. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Wafirah binti Haji Anwar. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Sofan bin Haji Muhtar. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Anisa binti Abdul Khair. Al-Fatihah ila ruh Haji Dakwan bin Haji Tabrani. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Haji Muhammad Toyib bin Kiai Haji Tunaidi. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Badriyah binti Haji Rahiman. Al-Fatihah ila ruh Haji Mamat bin Haji Koib. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Aisyah binti Kiai Haji Abdul Halim. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Maryam binti Haji Ahmad Dahlan. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Haji Muhammad Ali bin Haji Saimin. Al-Fatihah ila ruh al-marhumah Hajah Khadijah binti Haji Abdul Ghani. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Haji
Murtado bin Haji Ahmad. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Haji Mulia binti Haji Kiai Haji Muhammad. Al-Fatihah ila ruh almarhum Abdullah Nawawi bin Nawawi. Al-Fatihah ila ruh almarhum Musa bin Jahari. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Arya binti Sibek. Al-Fatihah ila ruh almarhum Haji Abdul Rahman bin Mukhtar. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Haji Muslimah binti Musa. Al-Fatihah ila ruh almarhum Abdullah bin Haji Ahmad Saifullah. Al-Fatihah ila ruh almarhum al-maghfurah Haji Muhammad bin Haji Talib. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Haji Siti Hawa bin Haji Kompor. Al-Fatihah ila ruh almarhum Haji Firdaus bin Haji Mansur. Al-Fatihah ila ruh Kiai Haji Junaidi bin Haji Saikin. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Haji Sairah binti Alam. Al-Fatihah ila ruh almarhum Haji Burhanuddin bin Haji Muhammad Rokib. Al-Fatihah ila ruh almarhum Haji Mardani bin Haji Mahmud. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Haji Wida binti Wahid. Al-Fatihah ila ruh almarhum Muhammad Suwardi bin Atmo Senjoyo. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Wakili binti Karyo Rejo. Al-Fatihah ila ruh almarhum wal maghfurlahu Haji Muhammad bin Sulaiman PR. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Haji Fatmah binti Haji Muhammad Saleh. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Haji Rahmah binti Haji Muhammad Saleh. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Inca Amin bin Haji Muhammad Saleh. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Haji Marfu'ah binti Haji Muhayyar. Wa ila arwahi min jami usulihim wa quluihim wa jami aqaribihim wal muntasibina ilaihim. Wa bi anna Allah yughaytu alaina min barakatihim wa asrarihim wa qulubihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Wa bi anna Allah yaftaqu alaina futuhal arifin wa yufaqiquna fid din wa yarzuqna kamalan ikhlas wal yaqin. Wa bi anna Allah yu'allimuna wa akhlana wal muslimina jami'an hajja baitihil haram wa ziyarata qabri nabiyhi alaihi salatu wassalam wa yarzuqna al-awda ilaihi karrat. Wa bi anna Allah yubarik alaina fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa yaj'aluna min suwabihi wa quwwatihi wa mutaqabihi minan nar. Bi anna Allah al-karim yatawassahu bil rahmah wal maghfirah wa yusqinuhumul jannah wa yu'li darajatan fil jannah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa nabiyul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي الحكيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله
وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب حصن بالبديلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا ربي مرحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغ لنا نور يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظا لك وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكن نجينا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي أرجوك نشهادا يا ربي حفظنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وصلي كل مرسلين يا ربي واكفي كل معجين يا ربي مهدي بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويغفر لك الله عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحكيم الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها تعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدع إملاء باسم الذات العلية والكثير البيض البركة على ما أدله وأولاه وسمي بعد موازينه سائبة أنية مبتدعا من الشكر الجميل عطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتعطف والأولية المنتكر بنور الكريمة والكفاية. واستغفر الله تعالى وأصلي وطاهرة النبوية ويقول الصحابة والأتباع وموالاة وأستجدي إلى السلوك صمد الموانعة الجلية وحفظا من الغاية في قطيعته وقطاعه وأنصر بقد مولد نبوي مولدا حسانا وقريا لازم المذهب الشريف كما فعل المسابق بكلها واستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإن الله لا قوة إلا بالله. عبد الله ربه الكريم يعبد سديد بالصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Ayo Kim, terus. Baca bareng sama aku dua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وبعد قولوا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيفة الحمد عملت إسراره الثانية بمن حاسب واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتقل التقاء بأولياء إليه تصيركم زرع سريا بنصر بتقاسم بالله ودعت القصية إلى أن آتهم الله تعالى إلى الرحم المحترم فحمائبا إليه يوثوها بمجموعة ذلك بابن وابن وابن بحرم واسمه قريش وإليه تنشر القدر الصية وما بعضه كناني كما جنى إليه المشير والقضاء إليه وليرنا تربي كنانا تبني وزيما تبني مدركة تبني وياس وهو أول من أحدث بين الرهاب الحرمية
وسئل في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ابن الدين ابن معاذ بن عدنان وهذا زوج الأمر والقرائنه فتاة سنة الصدية فرقوا إلى الخليل إبراهيم سكنه الساري وعباد وأتاك بالعرب بالعرب النسفية إلى النبي إسماعيل نسبته محتمى وآدم من الكتاب والكواكب والذرية وكيف له السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى مسح الناس كل بخلاق ولدها وذوق حجه وسلام أبدا إلا سولته وقرار أنت في يتيمة الأشقام وأكلي من سكت الخطام وكان إلى من سفاه الجاهلية قال زين العراق وعنه في نوره الهدي والرحمن حفظ الإله ورحمة لمحمد الأنجاد صونا باسمه قرب السماء ولم يسعهم من آله وإلهه وأمه صلاة صلوات النبوة في أشهر إبراهيم والبقية وبلاغته في جميل جده عبد المطلب وابنه عبد الله والمؤمنين رب السبيل من سلف وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما رضى الله تعالى إبراهيم في الصلاة المحمدية وجعل الله جسما وروحا بصراطه ومعناه نظره إلى مقره من صدفة آمنة جهرية وصل قريب مجيب بأن تكون أمة المصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأولك الجانية وصفاكم مصب لكفوف النسيم سبات وكشيت ورد بعد طول جنبها من النفة قمدا سندسية وعدا عند سباه والناس جهوا من جديجنا ونتقد في حمله كل تنبات لقريش بفدا صاغ الأرسل الأربية وهرت الأسرة والأسنان والأوجوه والأفواه وتبسمت رؤوس المشارق والمغارب والدواب البحرية والنسات وثروا من السرور الكسوق مياه
وبشرت الجن بجنان رمده وأنت كانت رهيبة الرهبانية والكتاب حالك كل كبر وخبر وفي كل حسن الداب وابتيد أمه في المدام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية واسمه إذا وضعتك محمدا لأنه ستمعه أدل القلب تمكين يمكن سجد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. توفي بالمدينة المنورة الكوفة الله وكان قد جاز بأخوان بني علي من الطائفة النجارية مكث فيهم شهرا سكما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الرب 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن يختبئ المشردان حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخلقية القدسية فأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلعلع صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا على المثاني فدار اليمن ضرا والتديع بجمالي فاق بالحسن تفرد
Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban ya Rasulullah ahlan, marhaban bika inna bika nus'ad, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban jud وَمَبَلِّغُ كُلَّ مَقْصَدٍ، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جانا حسيني، واهدنا نجا سبيلي، مرحبا مرحبا كيفه نصعد ونرسل، مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا 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 يا الحسين، مرحبا مرحبا ربي باركنا بجاي، مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد، مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا 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 يا الحسين، الله مرحبا مرحبا. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، والسلام مستمر أولئك فجادا، صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا يا ربي صل عليه، مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومحيا كالشمس منك مضيء، أشرقته ليلة الضراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوجهه
ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء قولي كان منه في طالب الكفر وبال عليهم وهو وتوالت بشرى الهواتف قد ولد المصطفى وحق الهداء هذا وقد استحسن الأيام عند ذكر مولده الشريف عمة الزهور رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم ويتبع به ومرماه عليه اللهم قبره الكريم بأرض سبيل من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sadatina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharif wa ajil ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana warhamna wa li walidina li ummahatina wa li abaina wa li khawatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li jami' qarabatina li masyakhina wa li muallimina wa li man lahu haqqan alaina wa li man ahsana ilaina wa lil hadirina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah ya man idza rufi'at ilaihi akum fil abadi kafa ya man tanajjaha bi dzatihi wa sifatihi al ahadiyah an ayyakuna lahu biha nadhairu wa asbah ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal ajaliyah ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwa ya man istanadal anamu ila qudratil qayyumiyyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahda. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah allati ajahat min dhulumati syakki duja wa natawassalu ilaika bi syarafi dzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi manna wa bi alihi kawaqibi annil bariyah wa safinati salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan min Allah wa bihamalati syari'atihi ulil manaqibi wal khususiyah alladzina istabshiru bi ni'matin wa fadlin min Allah an tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah wa tunji'a li kullin minal hadirin wal ghaibin ma talabahu wa munah wa tuhaddisuna min akhri syahawati wal adwa'il qalbiyah
وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتقضينا كل مدلحمة وبلية ولا تجعلنا ممن أخواه هواه وتغني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه وتسخر لنا من صالح الأعمال ما عز جره وتأم جمعنا من خزائن منهك السنية برحمة ومغفرة وتديم عن من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومجيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مواقبك لدنيا فحقق لنا ما منك رجوناك اللهم آمن الروعة وأصلح الرعاة والرعية واجعل الأجر لمن جعل خرج الخير في حج الليل وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يؤم ثياب سيبه السبع ورباط واغفر لنا سيد هذه المرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعلنا المقربين مقله وشكناه واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أساق إليها سمعه وأصوات اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما سنفت الآذان بوصفح الدري بعقارات جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود خلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ومن المعوذتين ومن بعد سورة البقرة ومن قول لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واشرة ورحمة من مواهب وفضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وقدمها ونخليها لحضرة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وسبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وروح آبائه وإخوانه وجداده وقرباته وأصوله وفروعه من الأنبياء والمرسلين وعن كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من أمواتنا خاصة ومن أمواتنا المسلمين عامة أن تعلم بهم وبأسمائهم إن لهم ثواب ذلك منا إليهم وتكون نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وفتحا لهم من النار وفتاحا لهم من النار ومن العذاب اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والراحة عليهم وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والشهداء والأمهات مع الذين أنعم الله عليهم
minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum wa ja'al jannata maswahum wa tajawwaz anhum warhamna wa iyyahum wa jma'na wa iyyahum fi dari karamatik wa mustaqami rahmatik wa matana bi awliya'ik ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma anzil fi kuburihim rahmatan wa diya'a wan nur wa rahmatan wa ruha wa rayhan wa surur min yawmina hadha ila yaumil wan nusyur. Innaka malikun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil qubur fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hubratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka Rabbur Rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan wa lana siyami wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa yaj'aluna min suwamihi wa qawamihi wa mutaqaihi minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li sahibi zakat ta'am wa rizqhu minal halal wa jannibhu minal haram wa taqabbal ziyafata bi fadlika wa karamika ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah, amin 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 amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, wabil khusus Ustazina al-mukarram wal muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Rusli Mukhtar Azhari, muhtaram Ustaz Haji Alwi Albat, muhtaram Ustaz Haji Ahmad Saifullah MPD, muhtaram Ustaz Abdullah Amin MM, dan yang muhtaram Ketua Majelis Taklim Ar-Risalah Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Hakim. Hadirin jamaah Majelis Taklim Ar-Risalah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini acara demi acara telah kita selesaikan, dan juga alhamdulillah tak terasa Majelis Taklim Ar-Risalah pada saat ini genap berusia 1 tahun. Semoga dengan pencapaian 1 tahun ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dalam rangka menambah wawasan keilmuan, terutama wawasan Islamiyah. Tentunya jazakumullah khairan jaza, kami selaku jamaah mewakili mengucapkan kepada guru kita yang telah sudi memberikan, mengajarkan, dan membimbing kita semua dalam pelajaran-pelajaran ataupun nasihat-nasihat agama. Hadirin jamaah Majelis Taklim Ar-Risalah, sebelum Ustadz kita memberikan tausiah berkenaan mungkin ke depan angka bulan suci Ramadan,
Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus motivasi dan apa yang akan disampaikan oleh ketua. Mungkin bulan puasa ketua mau bagi voucher takjil bersama atau makan siang bersama. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari ketua Majelis Taklim Al-Risalah. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bermuamalah bersilaturahim dalam rangka pengajian tawafuk, pengajian Ar-Risalah dan milad yang pertama. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu dan mendapatkan barokah, terutama kami hormati kepada guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Rusdi Al-Dhari. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, diluaskan rezeki dan selalu istiqomah dalam menjalankan memberikan ilmunya. Yang kami hormati Al-Ustaz Haji Alwadi Albar selaku penasehat Ar-Risalah. Semoga tetap sehat dan bisa ikut taklim terus. Amin. Yang kami hormati Al-Ustaz Abdullah Amin MPD. Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Syedul Anwar yang selalu semoga Allah memberikan kesehatan, dan tampak pula orang tua kami, orang tua yang selalu istiqomah, masih aktif. Kalau kita belum tentu yang bisa seperti beliau yang begitu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan semoga kita bisa seperti beliau. Dari kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih yang begitu banyak yang telah mengorbankan baik material, moral, dan doa. Semoga pengajian kita ini semakin berkembang, semakin luas dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dari kami, dari saya hanya itu aja. Mudah-mudahan lebih ke depan yang milad yang kedua lebih meriah lagi, atau baju mau nomor berapa? Nomor 1 ya. Nanti kalau BAS dari Haji Jainuddin dong. Untuk itu kami selaku panitia atau selaku pengurus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata ataupun ucapan yang begitu semoga bisa dibukakan pintu maaf. Untuk itu kami tidak panjang kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan dari ketua yang bergebu-gebu. Langsung aja karena waktu udah malam, mungkin agak enggak begitu lama tausiah ataupun sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Haji Profesor Dr. Muslim Azhari. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده من النيران. Amma ba'd, yang saya muliakan Sayyidul Walid Haji Mukhtar bin Haji Azhari bin Haji Taisir, yang saya hormati dan muliakan para guru yang mungkin tidak disebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya kepada mereka, dan hadirin jamaah Majelis Ta'lim Ar-Risalah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sudah 1 tahun pengajian kita berlangsung dengan penuh duka, penuh suka, penuh canda, dan tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik pada saat pengajian. Secara pribadi, sekali lagi saya mengatakan saya bukan orang yang patut diteladani, tapi saya sebagai seorang guru, seorang mudaris. Mudaris itu artinya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dari kitab-kitab yang kita pelajari. Nanti terlepas apakah saya praktekkan atau tidak, nah itu belum tentu juga. Karena memang kita sama-sama belajar. Nah, pada kesempatan yang sangat singkat ini juga kita akan mencoba mempelajari satu ayat yang sering kita dengar, tapi mungkin pemahaman kita tidak banyak terkait dengan ayat tentang puasa. Ini ayat puasa ini kan ayat populer nih. Biasanya orang atau para mubalik Ramadan itu sering mengutip ayat ini. Tapi kita akan mencoba menjelaskan dari perspektif lain. Ini ayat ini sebetulnya bisa didekati dengan berbagai pandangan. Ada yang mendekati dengan pendekatan sosiologis, nanti hasilnya beda. Ada yang mendekati dengan pendekatan tafsir, hasilnya juga beda. Tapi kita coba dekati dengan pendekatan pendidikan. Kalau kita gunakan pendekatan pendidikan, maka kita ibaratkan bulan Ramadan ini seperti madrasah, seperti perguruan tinggi. Dan ayat ini itu mencerminkan satu perguruan tinggi yang disebut Ramadan. Kenapa? Kalau kita belajar ilmu pendidikan, itu ada 3 yang harus ditekankan. Input, proses, output. Ustaz Ahmad Saiful ini paham. Ada input itu maksudnya apa? Masukan. Setelah masukkan di dalam harus ada proses. Habis proses, setelah selesai waktunya harus ada output yang disebut dengan keluaran atau bahasanya lulusan. Nah, kalau kita lihat ayat ini memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah input, masukan. Mungkin nanti aja lah, Pan. Ini ada konsentrasi. Nanti aja. Karena benar-benar sudah jadi bingung. Nah, inputnya untuk memasuki perguruan tinggi Ramadan itu harus alladzina amanu. Orang yang beriman. Kalau tidak beriman sulit masuk perguruan tinggi Ramadan. Makanya orang-orang kafir non-muslim itu nggak bisa masuk ke perguruan tinggi Ramadan. Tapi orang beriman. Nah, orang beriman itu tingkatannya macam-macam. Ada yang imannya pas-pasan, nanti outputnya juga pas-pasan. Proses di dalam perguruan tinggi juga pas-pasan. Ada yang menengah, imannya menengah. Maka ketika diproses di perguruan tinggi, hasilnya nanti menengah. Yang ketiga, inputnya bagus banget. Maksudnya imannya bagus. Maka nanti di dalam bulan Ramadan dia akan bagus dan akhirnya menjadi sarjana takwa yang bagus. Seperti itu. Maka hanya orang-orang beriman yang masuk ke perguruan tinggi Ramadan yang akan mendapatkan gelar muttaqin. Kalau orang imannya masih pas-pasan, sulit mendapatkan gelar al-muttaqin. Iman yang seperti apa? Iman yang mempengaruhi kehidupan. Yang kedua, iman di mana dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu yang nanti akan kuatnya bagus. Misalnya di mana-mana dia ingat Allah. Dia ada di pasar, dia ingat Allah.
Ketika dia akan mencuri misalnya, dia ingat, oh bang, nggak jadi. Nah, iman seperti itu nanti akan memberikan pengaruh. Perguruan tinggi tentu ada mata pelajaran. Gitu loh. Perguruan tinggi Ramadan ada mata pelajaran. Mata pelajaran itu ada dua. Ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran tambahan sunnah. Mata pelajaran wajib harus diambil supaya lulus. Nanti hasil lulusnya gimana itu urusan belakangan. Tapi harus diambil. Mata pelajaran sunnah itu bisa diambil, tapi bagusnya diambil. Karena saya akan jelaskan. Mata pelajaran wajib di perguruan tinggi Ramadan itu puasa yang bersifat material. Material ya, bukan non material tapi material. Material itu maksudnya berkaitan dengan fisik. Maka ketika Anda masuk ke perguruan tinggi Ramadan, mempelajari yang pertama puasa sebagai satu praktek yang bersifat fisik. Kalau Anda selesai dengan fisik itu, maka dianggap puasanya sah. Tapi kalau ditanya diterima nggak oleh Allah, pertanyaan belum tentu. Makanya orang kalau bersifat puasanya itu adalah lebih ke fikih, belum tentu puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sah. Misalnya kalau di bulan Ramadan itu puasa, itu syaratnya kan cuma dua rukunnya. Apa itu? Yang pertama adalah niat. Yang kedua, tarkul mubtira, meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam puasa, makan, minum, dan hubungan suami istri. Itu dilarang. Nah, kalau orang Muslim, mukmin sudah melaksanakan itu sah puasanya. Tapi pertanyaannya, diterima nggak oleh Allah? Belum tentu. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal aras. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak diterima oleh Allah, kecuali cuma rasa lapar, rasa. Ini puasanya orang awam. Makanya Imam Ghazali membagi puasa orang awam. Puasanya cuma di fikih. Belum mempelajari yang kedua, tapi sah. Kalau disuruh ulang, nggak perlu diulang karena sudah dianggap sah. Nah, di dalam persoalan niat, para ulama ini kemudian membuat satu arahan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu mengatakan niat adalah hukum. Artinya apa? Sepakat para ulama. Tapi ketika bicara tentang niat, maka ada 3 unsur yang harus ada. Yang pertama adalah takbir, harus dilakukan pada malam hari. Makanya kita di masyarakat kita itu kalau habis sholat witir biasanya sama-sama jamaah itu niat. Untuk apa? Memudahkan kita, jangan sampai lupa. Yang kedua harus mengulang, karena mazhab Syafi'i itu setiap malam harus niat. Tapi kalau mazhab Maliki cukup 1 kali saja niat. Malam pertama. Kalau mazhab Maliki itu malam pertama niat 1 bulan full. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu harus niatnya tikrar, berulang setiap hari. Yang ketiga ta'yin. Ta'yin itu maksudnya apa? Anda harus sebutkan itu. Nawaitu soma apa? Apalagi itu? An adai fardisya Ramadan hadisana billahi. Sebutkan fardunya, sebutkan Ramadannya, itu namanya ta'yin. Kalau nggak disebutkan, dasar. Maka niatnya malam sampai sebelum subuh. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan, kalau seandainya dia lewat waktu subuh masih boleh berniat sampai masuknya waktu siang, nisfun nahar, jam 9. Itu boleh mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Itu fikihnya. Kalau orang Islam melaksanakan puasa, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu dianggap sudah selesai. Makanya puasa ini mengapa menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi Ramadan? Maka kenapa? Karena orang-orang sebelum kita itu berpuasa, itu memperkuat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum ini adalah satu narasi memperkuat kewajiban puasa. Makanya kalau kita lihat zaman Nabi Adam,
Itu Nabi Adam puasa, salah satu puasanya adalah Ayyamul Bid. 13, 14, 15 itu puasanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas itu diturunkan ke muka bumi. Pada saat Allah turunkan dia ke muka bumi, tubuhnya terbakar. Seluruh tubuhnya terbakar oleh matahari sehingga menjadi hitam atau gosong. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Adam untuk berpuasa selama 3 hari. 13, 14, 15. Namanya Ayyamul Bid. Makanya kita ada yang puasa Ayyamul Bid. Pada saat ketika dia berpuasa pada hari ke-13, setengah sepertiga dari hitamnya itu hilang. Putih. Berarti 2/3 belum. Yang ke-14, 2/3 hilang. Jadi putih. Dan yang terakhir, sepertiganya dia hilang dan menjadi putih. Makanya kalau mau jadi putih, puasa Ayyamul Bid. Mau putih nggak? Siramannya apa? Manis lagi. Nabi Adam, Nabi Nuh bahkan puasanya 1 tahun. 1 tahun dia pada saat ketika berada di mana? Pada saat ketika berada di Ka'bah, dia puasa 1 tahun kecuali 2 hari raya. Yaitu hari raya Idul Fitri itu ada jadi sama dengan kita. Nabi Musa berpuasa 40 hari. Kemudian siapa lagi? Nabi Yusuf berpuasa di penjara akibat fitnah dituduhkan oleh perempuan-perempuan terutama Zulekha kepada dia. Kemudian Nabi Daud berapa puasanya? Nah, 1 puasa, 1 tidak. Artinya apa? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang puasa itu pernah selesai. Itu namanya syariatun qadimah, syariat puasa. Bahkan orang-orang Nasrani sebelum Islam datang mereka puasa Ramadan. Tapi bulan Ramadan itu bulan panas. Jadi mereka alihkan dari bulan panas ke bulan dingin. Itu orang Nasrani. 30 hari dia puasa karena dia memindahkan bulannya dari bulan panas ke bulan dingin, maka kemudian dia tambahkan jadi 20. Berarti jadi berapa? 50 hari. Orang Nasrani. Jadi mereka sudah berpuasa di bulan Ramadan. Orang Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Artinya apa? Artinya puasa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya Nabi mengatakan atau Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum. Nah, materi yang kedua yang dipelajari itu terkait dengan persoalan ilmu hati, terkait dengan ilmu jawab, hati dan jawab. Apa? Misalnya puasa itu bukan cuma menahan diri dari makanan minum, tapi juga harus menahan seluruh anggotanya dari hal-hal yang mengurangi puasa. Dan itulah intinya. Itu disebut dengan shaumul khawas, puasanya orang khusus. Tapi belum khawasul khawas, belum sampai ke situ. Puasanya orang khusus maksudnya apa? Anda berpuasa bukan cuma sekedar menahan diri dari makanan minum, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang mengurangi dari puasa. Misalnya mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, otak dijaga, seluruh anggota badan ini dijaga. Maka Nabi pernah mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang jorok, yang kotor, mengandung fitnah dan lain sebagainya, zur, dan dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan zur, maksudnya perbuatan curang, manipulasi data, pemilu, ini termasuk zur. Iya, termasuk ini. Wal amala bi kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh puasa lagi. Artinya apa? Kalau dia berpuasa tapi mulutnya masih mengatakan hal yang jorok, puasanya tidak diterima oleh Allah. Sah, tapi nggak diterima oleh Allah. Makanya puasa kita, anggota majelis salim ini harus pada tahapan yang disebut dengan shaumul khawas. Nah, kalau yang ketiga nggak mungkin kita mampu karena bicara spiritual, yaitu puasanya para nabi dan rasul. Mereka puasa
kalau tidak ingat Allah 1 detik saja, maka puasanya batal. Itu para nabi dan rasul. Itu berat sekali. Tapi kita mungkin kalau udah tahap yang kedua, insya Allah akan lulus menjadi sarjana takwa. Nah ini sarjana takwa bukan yang nilainya C, tapi yang nilainya A. Kan ada yang nilainya C tuh, sarjana itu, yaitu yang saumul awam itu. Tapi kita saumul khawas, harus nilainya unggul. Kalau unggul dapat A, tapi kalau para nabi dan rasul itu mumtaz, A+. Kita A cukup, A- dan A cukup kita anggap. Kenapa? Karena kita akan menjadi sarjana takwa. Kalau sudah jadi sarjana takwa, hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, dan hubungan dengan alam sekitar kita jadi bagus. Misalnya ibadahnya, kalau dulu baca Quran cuma 1 lembar, di Ramadan dilatih 1 juz 1 hari, pas keluar harus konsisten 1 juz, bahkan lebih dari itu. Itu namanya konsisten. Kalau dulu sholat sunnahnya jarang-jarang, pas Ramadan dilatih tuh pelajaran sunnah itu prakteknya. Nanti setelah selesai Anda menjadi sarjana takwa, Anda lebih bagus dari itu. Hubungan dengan Allah bagus. Termasuk hubungan dengan sesama kita. Kita dilatih menahan lidah kita, mata kita. Setelah selesai dari madrasah Ramadan, kita menjadi sarjana bertakwa, maka semua ucapan kita jangan yang kotor-kotor. Begitu caranya. Itu dilatih. Makanya baina Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu mukaffiratun bainahum. Jadi menghapus dosa-dosa antara bulan Ramadan yang lalu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kalau puasa kita mempengaruhi kita. Tapi kalau puasa kita nggak mempengaruhi ya sama aja. Oleh karena itu maka mumpung mudah-mudahan kita diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, maka digunakan secara baik kesempatan itu, jangan disia-siakan. Baca Quran, kalau perlu ditambahkan lagi, berzikir, berselawat, ditambahkan lagi, sholat sunnah ditambah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu kita tidak begitu panjang, sudah hampir jam 10. Dan mohon bersamaan, mudah-mudahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.